Dismount ka kahit sino. Pero mas maganda dismount mo to. Lahat. Atras na ako. Ah? Anong okay na? Ayun o. Tangina kahit sino na dyan, pre. Dalawang poison. Ano? Dismounted ano? Uy! Tumama! Ano? May na-dismount? Meron. Ay, hindi. Fighting sila. Ano lang, scouting. Mount up ako. May INQ sila. Ito na INQ nila. Ito INQ nila sa likod. Tanggalin ko lang yung ano nito ah. Wait lang. Okay. Nag-dismount. Fight. Nag-dismount tank nila eh. Okay. Papight yan. Wait lang. Fight sila ha. Spread kayo konti ah. OC. Okay. OC. Mag-front ka nga, Leor. Cool down ako 10 seconds ah. Okay. Kailangan na natin pressure to ah. Hindi ako pwede mag-boots dito. Mag-iilang ako ah. Uish! Tang inang yan ah. Kupal ah. Talunan mo na ako, putang ina mo. Magusto mo. Ano ba? Uy. Pahingi akong down. Okay, wait lang. Long na. Defensive. Sige. Kinain ko lang. Ready, ready, 3, 2, 1, now. Kaya pa. Konti pa. Sige. Habol lang. Sige, in combat na lahat yan. We play it slow, boys. Pahid ako. Sige. Meron na ako ah. 3 seconds. 3 seconds ako. Sige lang. Sige, kaya masustain. Pingi heal. Nice heals. Ready na ba? Yeah. Ready, 3, 2, 1. Gandahan mo, puta! Ay, hayop ka! Gandahan mo! Patay isa. Nice! Sige lang. Nilulot. We fight, boys! Sige lang. Nakabod. Oo, nakabod. Okay, ready ba? Ready? 3. Hindi, wait, taka. Okay lang, sige lang. Mas-tax lang ako. Sige lang. Ready na ba? Ready? Geji. Okay, wait. Ready ako. 5 seconds ako, 5 seconds. Kalma konti. Sige. Wait lang, kalma konti. Ready, 3, 2, 1. Healer. Hindi kaya. Sige. No defensive yung healer ah. Next healer natin. Sige. Healer parayan natin ah. Sige lang. Eto, try natin, purgay natin yung tank. Yung tank. Ready. Yung tank. Look sa akin. Ready, 3, 2, 1. Okay, atras. Loot mo lang. Spread konti ah. Sige, habol lang. Pwede ako mag-mount up. Okay. Mount up tank ko. Nakabod. Di, good shit. Oh, ready. Wala. Hindi Kaya ako mag-look? dito ah. Kaya mag-look? 3 seconds. Sige. Sige lang. Dito may GA ako. Sige lang. Na-hold. Ready? Yeah. 3, 2, 1. Nice. Try mo OTC ko yung mag-loot para makapag-follow ka agad yung DPS ko. Sige. Sige man. Hindi, kaya ko. Sige. Si Otis na. Kaya nyo i-sustain eh. Sige. Mount up ulit. Nag-mounting up sila. Sige lang. Kaya ba natin man-dismount ng isa? Pigilan nyo yung mga magmamount up ha. Sige. Bibigyan ko talaga to. Wala silang DPS ah. Nakamount up yung DPS nila. Ako dito ba siya? Sige. Pabulin na lang natin itong mga to. Yung mga loot sa likod, nakuha na lahat. Oo, Pigilan mo nga, Otis. Nakuha. Kaya mo mag-i, Otis. Bibilis ka dyan. Sige, habulin mo, Otis. Ready ka, fish. Pigilan mo siya mag-ano ha. Oo, right. Oh shit. Ay, puta. BG 5, 4, Wait lang, boss. 2, 1. Sige, kami fight. May fight eh. 7 versus outnumbered fight eh. Ay, pinapanood mo Kaya yan. mo mag-i, Otis. Takboy mo. Wait lang. Ay, iba. Di ko na ako nakadive boss.
Okay, this one. Ang dami nito pala. Sa amin, meron pa meron pa sa amin Walo to ah. Ang ina mo. Bumalik ka, gato na lang, Fish, walo. Ha? Ano ba? Okay, running na sila. Walang kwenta pa. Yung nasa stream ni Meron Old sa amin, Fish, meron sa walo. amin. Wala na silang healer, gagi. Yung tatakbo lang ng tatakbo yan. Talo. Ay, wala si... 3, 2, 1. Nice one. Nice! Ay! Ang pogi nun, tol. Ang pogi nun, tol. Wala na defensive to Pert. Okay, habol par. Habol. Chase lang. Ay! One tap ako. Gagi. Ikaw na ba ito? Yun lang problema niyan, tol. Para gumamit ka